السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مع درس جديد سنخصص إن شاء الله للسيرة الذاتية للكاتب الفرنسي الشهير Guy de Maupassant. Donc cette séance sera consacrée à la bibliographie de l'écrivain français Guy de Maupassant. Donc غنعطيكم السيرة الذاتية إن شاء الله في كالجزء الأول، والجزء الثاني إن شاء الله غيكون بوحدو أبار، غيكون فيه ان QCM أسئلة تقريبا 40 سؤالا 40 questions sous forme de QCM. Donc نبداو على بركة الله. Écrivain novelliste et romancier français، كاتب قصة قصيرة، قصة القصيرة وروائي الفرنسي، issu de la petite noblesse de province، من طبقة البرجوازية ديال المنطقة أو المقاطعة. Guy de Maupassant est né en 1850 au château de Mirmesnil. Guy de Maupassant يزداد سنة 1850 في قلعة ميرموسنيل près de Dieppe، قريبا من مدينة دياب en Haute-Normandie في أعالي نورماندي. Fils d'une bourgeoise Laure Le Poitevin، هو ابن سيدة بورجوازية الاسم ديالها Laure Le Poitevin. C'est une femme très cultivée، هي سيدة مثقفة جدا qui était passionnée de littérature et de poésie، كانت شغوفة بالآداب والشعر. Et d'un noble qui s'appelle Gustave de Maupassant، وهو كذلك ابن رجل نبيل اسمه Gustave de Maupassant، qui était plus attiré par les femmes que par toute forme de culture artistique. والعكس ديال الزوجة ديالو، كان أكثر انجذابا للنساء منه لأي شكل من أشكال الثقافة الفنية. La famille s'installe à Paris، استقرت الأسرة في باريس. mais les époux ne s'entendent pas، ولكن الأسرة أو الزوجين كان في خلاف. Et le garçon, c'est-à-dire Guy de Maupassant, n'oubliera jamais les scènes de violence conjugale auxquelles il assiste. ومعمر Guy de Maupassant ما نسى دوك المشاهد ديال العنف اللي كانت بين والديه في الطفولة ديالو. Après la séparation de ses parents en 1860، من بعد الفراق والطلاق ديال والديه في 1860، l'enfant passe son enfance en Normandie. دوز الطفولة ديالو Guy de Maupassant في نورماندي. Elle est élevée à Étretat par sa mère qui l'adore. تم التربية ديالو في منطقة إتروتات من طرف الأم ديالو اللي كيبغيها بزاف. Elle grandit dans la campagne normande، كبر في ريف ديال نورماندي أو في البادية ديال نورماندي. Elle se lie avec les paysans et les pêcheurs de la région qui lui inspireront plus tard les personnages ou ces personnages. خلق علاقات ما بينه وبين الفلاحة والصيادة ديال المنطقة، وهاد الفلاحة والصيادة هما اللي غادي يلهموه الشخصيات ديال القصص ديالو اللي غيكتب فيما بعد. À l'âge de 2 ans في السن الثاني عشر، elle est envoyée en pension au collège religieux d'Eftat. تم الإرسال ديالو للمدرسة الداخلية، هي المدرسة الدينية ديال إفطات، qui sera l'origine de son dégoût de la religion. كان السبب الاشمئزاز ديالو البعد ديالو عن الدين. Élève indiscipliné et insoumis، تلميذ أو طالب غير منظم وغير منضبط ومتمرد. Elle sera renvoyée du séminaire pour des écrits ne plaisant pas aux clercs tenant l'établissement. تم الطرد ديالو من الحوزة العلمية أو المدرسة الدينية بسبب الكتابات ديالو النقدية ضد العلماء ديال الدين، رجال الدين أو لا أساتذة ديال المؤسسة. Donc elle a écrit des satires contre ses professeurs. Maupassant termine ses études secondaires au lycée Corneille de Rouen. أتم موباسون دراسته الثانوية في ثانوية كورني دو روين. Et commence à faire son apprentissage d'écrivain، وبدأ في تعلم الكتابة الأدبية باش أنه يصبح كاتب ولا أديب من بعد، auprès de Gustave Flaubert qui est écrivain et ami de sa mère qui le prend sous sa protection. بمساعدة Gustave Flaubert اللي هو كاتب فرنسي شهير في ديك الحقبة، وكان في نفس الوقت هو الصديق ديال الأم ديال Guy de Maupassant، وخداه تحت الرعاية ديالو. Après l'obtention de son baccalauréat en juillet 1869، من بعد ما حصل Guy de Maupassant على البكالوريا ديالو في يوليوز 1869، il s'inscrit à la faculté de droit de Paris. Donc تم التسجيل ديالو في كلية الحقوق لباريس. Mais en 1870 c'est la déclaration de guerre avec la Prusse، ولكن في 1870 تم إعلان الحرب ضد دولة بروسيا. Maupassant est mobilisé pour la guerre. Donc Maupassant تم التجنيد ديالو لهذا الحرب باش انه يشارك في الحرب كجندي. Elle sert dans l'intendance à Rouen jusqu'à la débâcle de 1871.
دونك اشتغل في المقاطعة ديال روين إلى سنة 1870 مع الكارثة أولا مع الكارثة ديال 1871. Maupassant rentrera dans la vie active le 1er février 1873. Maupassant عاد إلى الحياة العملية في 1 فبراير 1873 en qualité de fonctionnaire au ministère de la Marine كموظف في وزارة البحرية puis au ministère de l'instruction publique من بعد في وزارة الأشغال أو التعليمات أو الأشغال العمومية. Elle fréquente assidûment la Grenouillère, cabaret de prédilection des peintres impressionnistes. دونك كان كيمشي بزاف لواحد الملهى ان كاباري اللي كان خاص بالرسامين الانطباعيين. et mène une vie de plaisir وعاش حياة ترف intense مكثفة en multipliant les conquêtes féminines وكانت عنده علاقات كثيرة بالنساء علاقات ليا جنسية. C'est à cette époque qu'il contracte la syphilis. في هذه الحقبة تصاب بمرض الزهري بسبب العلاقات الجنسية المتعددة. Il ne s'en émue pas et poursuit cette vie de débauche sexuelle en refusant de se soigner. تم وكمل الحياة ديالو على نفس المنهاج هذه الحياة ديال الترف والاختلاط مع النساء ورفض أنه يتعالج من هذا المرض. Flaubert, son mentor, l'a introduit dans le milieu littéraire réaliste et naturaliste. Flaubert اللي هو الأستاذ ديالو قام بالتقديم ديالو إلى الوسط الأدبي الواقعي والطبيعي. Il rencontre Émile Zola, Huysmans, Ivan Turgenev, Alphonse Daudet et les frères Goncourt. وفي هذا الوسط الأدبي تعرف على إيميل زولا، Huysmans, Ivan Turgenev, Alphonse Daudet et les frères Goncourt et d'autres écrivains. Enfin, sous l'égide de Zola, من بعد تحت الرعاية ديال زولا، إيميل زولا، les soirées de Médon paraissent en 1880. كتاب اسم ديالو لي سواري دو ميدون اللي ظهر في سنة 1880. Il s'agit d'un recueil de nouvelles هو مجموعة قصصية sur le thème de la guerre de 1870 مجموعة قصصية حول موضوع أو مجال الحرب ديال 1870. Maupassant accède enfin à la célébrité en participant à cette œuvre collective. وأخيرا موباسون نجح أنه يوصل الشهرة من خلال المشاركة ديالو في هذا المؤلف الجماعي ولا الكتاب الجماعي. considéré comme le manifeste de l'école naturaliste وكان بين الشخصيات البارزة في المدرسة الطبيعية. et il publie la nouvelle Boule de Suif قام بنشر الكتاب ديالو القصة القصيرة Boule de Suif qui est un tel succès qui lui permet de gagner l'estime de son maître Flaubert. وهذا النجاح ديالو في هذه القصه القصيره اللي هي بول دو سويف سمحت لي انه ياخذ الاحترام والاعتراف ديال الاستاذ ديالو فلوبير ولا كيعترف به بانه حتى هو اصبح اديب في نفس المستوى ديالو. Elle lui ouvre les portes وفتحت لي الابواب du métier de journaliste فتحت لي الابواب ديال مهنه الصحافه. Après le succès de Boule de Suif من بعد النجاح ديال بول دو سويف اللي كانت 1880 Maupassant abandonne son emploi au ministère et se consacre entièrement à l'écriture. Donc تخلى على الوظيفة ديالو في الوزارة وخصص الوقت ديالو الكامل للكتابة. Et signe alors de nombreux articles. Donc كتب عدة مقالات des contes حكايات des feuilletons سلسلات ولا مسلسلات des reportages تقارير dans des journaux tels que في جرائد معروفة بحال لو فيغارو جيل بلاس لو غولوا et l'écho de Paris. De 1880 à 1890 من 1880 حتى 1890 تقريبا 10 سنوات Maupassant publie 6 romans. دونك Maupassant قام بنشر وكتابة ونشر 6 روايات في ظرف 10 سنوات فقط. قام بكتابة ونشر 6 روايات هم عندكم الأسماء ديالهم بالسنوات ديالهم. وكذلك عندكم في السطر الثاني et plus de 350 نوفيل 300 حكاية وقصة قصيرة مجموعين في 15 مجموعة قصصية. يعني تخيل في 10 سنوات كتب 6 روايات وأكثر من 300 حكاية وقصة قصيرة. Auteur à succès, Maupassant devient riche
بسبب النجاحات ديالو موباسون أصبح شخصا غنيا. Elle acquis un yacht en 1885, donc اقتنى واحد اليخت في 1885 et voyage à son bord en Afrique du Nord وسافر من خلالها لأفريقيا الشمالية en Italie l'Italia en Angleterre إنجلترا en Bretagne بريطانيا dans le sud de la France جنوب فرنسا et سيسي صقلية. À partir de 1890 ابتداء من سنة 1870 elle atteint de troubles nerveux dus à la syphilis. donc بدات عنده النوبات العصبية بسبب مرض الزهري. son état mental décline, donc الحالة الصحية ديالو غادو كتدهور. et Guy de Maupassant s'enfonce peu à peu dans la folie. donc بقى كيمشي الحالة ديال الجنون. après une première tentative de suicide من بعد أول محاولة ديال الانتحار يعني حاول ينتحر في غاطي donc محاولة اللي كانت فاشلة le 1er janvier 1892. donc في 1 يناير 1892 Guy de Maupassant حاول أنه ينتحر ولكن فشل في هذه المحاولة. elle est internée à la maison de santé du docteur Blanche. donc تم إدخال ديالو إلى مستوصف الطبي ديال السيد بلانش أو الطبيب بلانش. comme son frère Hervé en 1889 مثل الأخ ديالو اللي سميتو إيرفي تا هو تم الإدخال ديالو نفس المستوصف في 1889. Cette fin d'existence végétative s'achève le 6 juillet 1893 à l'âge de 43 ans. donc هاد الحياة ديال هاد الكاتب انتهت في 6 يوليوس 1893 على في سن 43 سنة. يعني توفى عنده 43 سنة فقط. Gustave de Maupassant a réussi à s'imposer comme l'un des écrivains majeurs du 19e siècle. Gustave de Maupassant نجح أنه يفرض نفسه بين الكتاب المشاهير ديال القرن التاسع عشر au même titre que ses amis في نفس المرتبة ديال الأصدقاء ديالو اللي كانوا الأساتذة قبل ديالو بحال زولا et Flaubert. Son écriture le situe dans le mouvement réaliste et naturaliste. donc الكتابة ديالو كتموضعوا في التيار الأدبي الواقعي والطبيعي. mais il est également connu pour avoir su introduire une dimension fantastique. ولكن عرف كذلك بالتفوق ديالو والنجاح ديالو بإدخال المجال الخيالي à plusieurs de ses récits في عدة كتابات ولا في عدة قصص comme le Horla, la main, la morte, etc. ما تبقى عندكم الأماكن والمجالات اللي أثرت على Guy de Maupassant في الكتابات ديالو. يعني مثلا الأماكن عندك في لا نورماندي في بي لا فيل دو باري. أغلب القصص ديالو إما كيكتب على البادية والسكان ديالها أو كيكتب على المدينة والسكان ديالها. والمجالات عندكم مجالات مختلفة. عندك سي لا غير على الحرب دي لي فام فيكتيم النساء الضحايا لا فامي لونفون دونك الأسرة والطفل لا مور الموت لا فولي الجنون لا ديبرسيون دارت لا بارانوليا انسي دو سويت. والى هنا تنتهي حصتنا لهذا اليوم. في انتظار الحصه المقبله اللي غنخصوا الاسئله للسيره الذاتيه ديال Guy de Maupassant. وشكرا للجميع.